Do I look like I'm dying? It's because I'm on my period. Oke, sebelum videonya mulai, karena kali ini gue nemu sesuatu yang gue bacanya tuh butuh a little bit of alcohol because it's so stupid. So I made something. This is called the Dara Twist. I don't know aturannya di YouTube. Can you drink alcohol in front of the viewers? Tapi kayaknya buat konten ini gue butuh. Because it's really, really stupid. So, kalian tahu nggak kalau milenial atau generasi yang sebelumnya itu punya Facebook? Mereka bisa sebego-begonya di sana. You can be as dumb as you want, and you got Facebook. Dan lo mungkin bertanya-tanya, gen yang baru ini, Gen Z atau Gen Alpha, punya nggak sih mereka sosial media yang kayak Facebook? Mungkin lo mikir Twitter, Instagram, I don't know, a lot of stupid apps out there. But no, kalian salah. Itu bukan Twitter, bukan Instagram, no. The new Facebook is Thread, when you can be stupid all the time. So, a few days ago, gue nemu ada orang yang bikin posan di Thread. Jadi Thread ini kan hampir sama kayak Twitter tapi dari Instagram. Itu yang gue ngerti kayaknya, Thread tuh kayak gitu. That's the whole point. I don't fucking know. Ada mbak cantik yang hamil dengan donor sperma, dibully sama netizen. As always. Pertanyaannya, kenapa orang-orang gampang ke-trigger dengan keputusan yang nggak ada sangkut pautnya dengan mereka? Bagi tips dong biar hidup bisa senganggur itu. Well, that's great. As you know, kita hidup di negara yang, we let people live the way they are. Unless we don't. I just know, gue tau banget dari gue baca thread pertanyaan ini, pasti reply-reply di bawahnya tuh sangat-sangat bodoh. Dan itu tuh menunjukkan ciri khas Indonesia banget, and I just love it. I'm gonna need my drink. Gak ada masalah kalau hamil dari sperma pasangan resmi, tapi kalau hamil dari sperma sembarangan, orang patut dipermasalahkan. Ini soal kepentingan anak tersebut ke depannya. Orang yang tidak sependapat akan sesuatu hal itu wajar. Ya, people have different opinions, so kita hidup nggak sendirian. Setiap keputusan yang kita buat bisa berdampak ke orang lain. Jangan dikit-dikit denial dan merasa kena bully. That's what a bully would say. And so orang yang nge-reply itu tuh nanya, memang dampaknya ke orang lain apa? Langsung jatuh miskin? Unless you pay for the bills, shut the F up. Oh, and gini, gue paling benci kalau you're in the middle of an argument, atau lo lagi berdebat dengan seseorang, instead lu memberi argumen yang benar, lu malah nyuruh orang itu nyari jawabannya sendiri. Contohnya kayak gini, punya HP, Google ada, bisa mengetik, yuk ditambah lagi wawasannya. They asked you. Gue paling benci kalau lo gak bisa ngasih argumen dan lo stuck dengan menjawab itu. So fucking annoying. And by the way, gue gak tahu siapa perempuan yang original posternya bilang di sini. Gue gak tahu dia selebgram atau apa. I don't know who that is, but good for you. You do what you want. Lah serius, apa enaknya hamil tanpa ewe? That's not enough. You're right, it's not great. Sebelum gue menjelaskan satu hal ini, kita baca satu lagi ya. Dan dia tuh ngebales 2 kali. Ada satu lagi. Beda orang, beda account. Kalau donornya dengan cara berhubungan badan masih oke lah ya, berarti masih ada enak-enaknya gitu. Mind you, yang komen ini tuh laki-laki. Laki-laki dewasa. Tapi kalau dengan cara minum pil terus tiba-tiba hamil, di mana enaknya ya nggak sih? What's your point here? Are you trying to get people to agree with you? Ya nggak sih? What the fuck was that? But you're gonna love this one. Hah? Itu dari donor sperma. Spermanya dibikin pil terus diminum gitu kan? Atau gimana? Aku sendiri belum pernah nyoba. Then maybe you should not comment. Again, this is why gue minum di video hari ini. Because of that. It's wild. Okay, this is going to be a tough one to talk. Tapi kalian tuh pernah dapat sex edukasi nggak sih dari sekolah? Me too, gue nggak dapet apa-apa dari sekolah. Gue belajar sex education dari Tumblr, which is not good. Karena gue pernah baca sesuatu di Tumblr kayak ngajarin orang cara ngasih handjob, which is not sex education at all.
kind of is, but I don't think it's the same. Also, that's not how the process of sperm donor dan cara membuahinya tuh nggak seperti itu. Kita tuh udah punya 8 presiden dan 8-8-nya ini gagal buat ngasih basic knowledge sampai ada orang laki-laki dewasa ngomong kayak gitu di comment section and thinking he was right. I'm just gonna drink again. Oke, ini gue ngasih tahu aja ya, ada 2 cara untuk membuahi sel telur dengan donor sperma. Pertama, ada yang penyuntikan langsung ke rahim si perempuan, yang kedua ada IVF. And I just know this guy yang tadi komen kayak gitu nggak tahu IVF itu apa. And I'm not even surprised. But what the fuck? Man, really? I'm gonna have drinking problem from this country. Well, I guess that's it. Gue cuma pengen ngebahas itu aja karena gue nemu thread ini beberapa hari lalu dan gue ngerasa kayak that's just so sad. Yang komen di sini tuh kebanyakan yang memang udah di atas umur 20-an ya. Maybe in their 30s, 40s. Apalagi ada ibu-ibu tadi itu umur 40-an gue yakin. Atau mungkin lebih lagi. Dan yang bapak-bapak itu tadi wild. You're that old and you don't know how things actually works. I'm 23 and I have depression.